बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के टिकट होल्डर्स हैं उनके साथ हमने एक और सेशन रखा और एक बार फिर हमारे सामने जो धांधली के सबूत सामने पेश हुए हैं, जो ज़ोर और जबर के तरीक़ेकार अपनाए गए वोट्स दिलवाने के लिए जिस तादाद और जिस तरीके से पैसा बांटा गया। एक तो वो था जो आपने टीवी स्क्रीन्स पे एक सिटिंग वजीर को पकड़ा था कि वो पैसा दे रहे थे, तो एक वो रकम थे जो मेरे उम्मीदवार मुझे बता रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पैसा इस्तेमाल हुआ और किस तरीके से एक ख़ास जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत है वहाँ पीटीआई का एक अहम उम्मीदवार जिस तरीके से उन्होंने पैसा बांटा है। मेरे ख्याल में कश्मीर के इलेक्शंस की तारीख में इतना खुला धांधली भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं बिका। और मैं पहले भी इस पे मज़ामत कर रहा हूँ, आज फिर से इस पे मज़ामत कर रहा हूँ और वार्न कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम हर फोरम पे और हर प्लेटफॉर्म पे इस धांधली को एक्सपोज करेंगे। जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में वो सियासी इंतकाम इस्तेमाल करके मेरे जियालों को, मेरे कारकुन को, मेरे मेंबर्स को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे भी हम खबरदार कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि उस तरफ मकबूजा कश्मीर में मोदी तशद्दुद करे, सियासी इंतकाम करे अपने सियासी मुखालिफ, और फिर इस तरफ खान साहब की हुकूमत जो है वो जाली केसेस बनाए, कत्ल के मुकदमे बनाए और मेरे जियाले को पकड़ने की कोशिश करे। ये पीपल्स पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी यासीन साहब एक आम एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां कत्ल और असैसिनेशन का एक कोशिश मेरा कैंडिडेट पे हुआ, उस पे हमला किया गया, आप सब ने रिपोर्ट किया, और उल्टा जो है कत्ल का जो एफआईआर है वो चौधरी यासीन साहब पे काटा जाता है, उनके बेटे पे काटा जाता है। ये हम बिल्कुल इसका मुज़ाहमत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए, मुतालबा करते हैं कि वो इम्पार्शल ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी दिया जाए, वरना ये हमारा पूरा कश्मीर के लिए ना सिर्फ एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट होगा, लेकिन खान साहब के जो रीजन में अपना मौक़िफ़ है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। ना कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सियासी इंतकाम बर्दाश्त किया है और अब ना हम आज इसको कबूल कर सकते हैं। हम अपने कारकुन के साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरा आज़ाद कश्मीर की जो तंजीम है वो धांधली पे, इस तशद्दुद पे, इस वायलेंस पे इनको एक्सपोज करेंगे। दूसरा, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि खान साहब ने अपना उलमा सीट के लिए, आज़ाद कश्मीर का उलमा सीट के लिए एक साबिक तालिबान का ऑफिस बेरर को नामजद किया है। हम इसको भी मज़ाहमत करते हैं। हम पूरी दुनिया में भारत का ये कोशिश होता है कि कश्मीर का जो मूवमेंट है, जो स्ट्रगल है, जो जमहूरी पुरअमन मूवमेंट है, उसको वो जोड़ने की कोशिश करते हैं दहशतगर्दी के साथ। पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी और तालिबान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ खान साहब ने खुद एक साबिक तालिबान का नुमाइंदा को नामजद करके ये बहुत गलत पैगाम किया है पूरी दुनिया में। और अगर ये जीत जाता है तो फिर उसका भी असरात कश्मीर पे होगा और पाकिस्तान पे होगा। तो हम मुतालबा करते हैं कि इस किस्म की शख्सियात को, इस किस्म के लोग को सियासत में ना ले आया जाए और हम इनका मुकाबला करेंगे इस इलेक्शन में, इस प्रोसेस में। मगर खान साहब को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में और आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या पैगाम भेज रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग एक पीसफुल रेजिस्टेंस में यकीन रखते हैं, और आप उनको दहशतगर्दी के रूप में दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी भी मज़ाहमत करते हैं। आखिरी पॉइंट कि जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में और वहाँ मैंने अभी वापस आके कश्मीर में खुद आंखों से देखे हैं
کہ عام آدمی کی جو نفرت ہے، ناراضگی ہے اس حکومت کے خلاف، میرے خیال میں ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ عام آدمی پہچان چکا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجبور ہو کے آزاد کشمیر میں ان کو دھاندلی، پیسہ کی بنیاد پہ، تشدد کی بنیاد پہ اپنے حکومت کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پورا پاکستان میں آپ اس طریقے سے نہیں چل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان پیپلز پارٹی اس تبدیلی سرکار کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا ذمہ دار حکمرانوں کو بگائیں گے اور ایک ایسا عوامی حکومت لے کر آئیں گے جو عوام کے مسائل حل کر سکے، جو عام آدمی کے لیے، سفید پوش طبقہ کے لیے، محنت کش مزدور کسان کے لیے ایک معاشی پالیسی لے کر آ سکے، نہ کہ عمران خان کی طرح جو امیروں کے لیے اپنی معاشی پالیسیز میں ریلیف دلواتے ہیں اور عام آدمی کے لیے تکلیف دلواتا ہے۔ اعلیٰ عہدیدار، آپ مجھے بتائیں عہدہ کیا ہے اس کے پاس؟ 20 سال سے عہدہ نہیں رکھا ہے اس نے، اسپوکس پرسن بھی نہیں ہے، کارکن ہے پیپلز پارٹی سے کارکن ہے جی۔ اگر کارکن ہے میرا خیال میں اس نے کوئی کوشچن مارک نہیں کی، تم لوگوں نے کوشچن مارک کیا ہے۔ آپ تو نون لیگ کے عہدیدار کے سٹیٹمنٹس کو اس طریقے سے نہیں چلاتے ہو جس طریقے سے آپ نے میرا کارکن کا، وہ بھی لیاری کا کارکن کا آپ نے سٹیٹمنٹ چلایا، اور لیاری کا کارکن کا کیا پتا ہے آزاد کشمیر کے بارے میں؟ آپ لطیف اکبر صاحب سے پوچھے، آپ راٹھور صاحب سے پوچھے، جنہوں نے دن رات نہ صرف اس الیکشن میں مگر 5 سال نون لیگ کی حکومت کا مقابلہ کیا، 3 سال اس پتلی حکومت کا مقابلہ کیا۔ میرے جیالوں کا خون پسینہ کا محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخی دھاندلی کے باوجود، تاریخی پیسہ کے بانٹنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں ایسے لیے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ چھینے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے شو کاز نوٹس اپنا کارکن کو بھیجا ہے، یہ پوائنٹ کل پریس کانفرنس میں کلیئر ہو چکا ہے، تو ٹاپک ختم ہونا چاہیے، سیٹسفائز ہونا چاہیے۔ ناظر کر لے اب پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد اب اپوزیشن کی عملی کیا ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور مریم نواز سے کیا آپ کا رابطہ ہے، کوئی جوائنٹ اپوزیشن؟ جہاں تک دیکھو، میں دوسرے جماعتوں کے بارے میں کم بات کرنا چاہوں گا، اپنا جماعت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے، پی ڈی ایم کے بنتے ہوئے، پی ڈی ایم میں جب ہم تھے اور پی ڈی ایم سے جب ہم نکلے، ہمارا سٹانس میں ایک کنسسٹنسی رہا ہے، ہمارا پالیسی میں ایک کلیئرٹی رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوری پارلیمانی طریقے سے ہم کیسا اس حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر پنجاب و وفاق سمیت ان کو ختم کر سکتے ہیں، ان کا حکومت کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور جبکہ ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں ان کا نہ کلیئرٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس حکومت کو، عوام کو اس حکومت سے نجات دلوانا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ساتھ تھے، میرا وہی پیغام تھا، آج بھی میرا وہی پیغام ہے کہ پارلیمانی طریقہ کار اپنایا جائے۔ ہم نے ویسے تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے سینٹ میں سٹنگ حکومت کو شکست دلوایا تھا۔ ہم مل کے کام کریں تو پنجاب میں ہم بجدار کو بگا سکتے ہیں، وفاق میں ہم عمران کا حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، اور عوام کے لیے ایک ایسا حکومت بنا سکتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرے۔ اگر کسی وجہ سے ہمارا اپوزیشن جماعتوں حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو میں زبردستی ان کو نہیں لڑوا سکتا ہوں،
ज़बरदस्ती उनसे अदम एतमाद नहीं पेश करवा सकता हूँ, बट ये पाकिस्तान के अवाम को यकीन दिला सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ा है, और आने वाले कल भी हम हर कठपुतली को, हर सिलेक्टेड को आमने सामने उनका मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इनको हरवा भी, हम इनको ना सिर्फ मुकाबला करेंगे मगर इनको हरवा भी। खालिद महमूद मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और कश्मीर ऐसा इलाका है जहाँ कोई भी इसका दे शुड नॉट इवन बी द पॉसिबिलिटी कि कोई धांधली का इल्जाम लगाए, हम क्यों उनको ये मौका दे दें। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ होगा। हम तो बहुत से वीडियोस निकाल सकते हैं कि भारत में क्या जुल्म हो रहा है, भारत में किस तरीके से मैनेज होता है, लेकिन पहले उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं होगा, पहले उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो वो पूरी दुनिया में जाके दिखा के पाकिस्तान को नीचा दिखा दे। वो पूरी दुनिया में दिखाएंगे। आप कहते हो कि वो आज़ाद कश्मीर में राय शुमारी करेंगे, आप कहते हैं कि वो जमहूरी तरीके से कश्मीर के कॉज का हल निकालेंगे। देखो उनका वजीर को, उनका आज़ाद कश्मीर का वजीर फिर रहा है, वो पैसा बांट रहा है, और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कुछ कर नहीं रहा है। उनका वजीर जाके फायरिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। अब देखो ये पाकिस्तान की असलियत है। जिस तरीके से पोलिंग डे पे वायलेंस हुआ, जिस तरीके से पोलिंग डे पे झगड़े हुए, बिल्कुल जिसको ये पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग है, ये कश्मीर के लिए डैमेजिंग है। और यही तो वजह है कि पीपल्स पार्टी साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहती है, ताकि पूरी दुनिया में ये चीजें पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल हो। और जो अब लेटेस्ट कदम उठाया गया, जहां एक कलदम तंजीम का आदमी को, एक साबिक तालिबान के ओहदेदार को आप उलेमा इलेक्शन लड़वा रहे हो आजाद कश्मीर से, तो आप भारत को मौका दे रहे हो, आप पाकिस्तान के मुखालिफ को मौका दे रहे हो कि ये भी वो पूरी दुनिया के सामने पेश करे कि हम तो कहते थे कि कश्मीरी तो दहशतगर्द हो। आप क्यों उनके बात मान रहे हो कि ये फ्रीडम फाइटर्स है। ये देखो पाकिस्तान की रियासती जमात की तरफ से साबिक तालिबान के ओहदेदार को लड़वाया जा रहा है। तो जो नुकसान